Mariana, no? Na maabot ang panahon nga ang atong mga anak ubiyak yun nato kay maghimong ilapong pamilya. One more time, big hands to the parents of the bride, Mr. and Mrs. Jenny and Charito Agcapa. Dahil salamat, ma'am and sir. Alright. Everybody, I'd like to ask all of you, taga-asa si Sir? Taga Buena Vista, pero dili sa mainland. Sir, ato ka sir, uli sa inyong lugar sir ka, uli sa... Si ma'am is Buena Vista also, pero mainland. Okay, ani ka ma'am, ligo na. Nasaan si ma'am kay atong ipauli si sir sa iyahang isla. So, di ko sila magkuyog karon. Sad si ma'am, dili si sad po si sir. Ganiya sa kasal, ipabutan na sila ni Father if ning ari pa sila para dawato nila ang usag-usa and they said yes. Karon, I'll ask you everybody, families and friends, naamo mo dili karon adlaw para muhatag sad o gugma og suporta alang ang Israel and Mary Jane, yes or yes? Very good. And according to